গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহে অতিষ্ঠ জনজীবন। বাইরে রোদের তাপে কাজ করতে করতে মানুষ নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। জায়গাভেদে তাপমাত্রা অধিক হওয়ায় অনেকেই হিট স্ট্রোকের সম্মুখীন হচ্ছে। আর এই গরমে যারা পরিবারের মুখে আহার তুলে দেওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে, তাদের পিপাসা দূর করতে হাজি বিরিয়ানি হাউসের সামান্য একটি উদ্যোগ। সবাই আমরা এই সকল মেহনতি মানুষের পাশে দাঁড়াই, কারণ মানুষ মানুষেরই জন্য। इश्क मज़हब जैसे खुदा, इश्क निस्बत जैसे दुआ, इश्क निस्बत जैसे दुआ। ओ मेरी सुन जरा, है इश्क मेरा सर मेरा फसाना, है इश्क मेरा सर मेरा फसाना। ओ मेरी सुन जरा, है इश्क मेरा सर मेरा फसाना। धूप में तुझसे ठंडक, सर्द में तुझसे राहत, रूह की तुम शिद्दत हो, आह की तुम हो चाहत। दवा दवा में तू है, जफा जफा में तू है, शफा शफा में तू है। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, इश्क सा